हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मो कादम्बिनी आपण मानक स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय कादम्बिनी को। तो आज थिला मार्च 1 उत्कल दिवस आ स्वस्तिक एटी ता आई संगे जाइए तल को फुल तोड़ापी। तो सी देखो कौन हो गोटे बाड़ी गोटे आंकुड़ा धरिकी तापर आसी एक्सरसाइज करने आसला। एक्सरसाइज कम साइकिल सांगे एटा सहीटा सांगे बेसी लगुच ताको बारंबार पूरी एक्सरसाइज कर खाली खेल तार ये तापर सकाल आसिक पहुँची भूपेश तो तांकर बस थी आसी पहुँचला गोटे 6टार पुओ जाकि नहीं आसला और मुझे चा और बिस्किट थी खायापे कहीं ब्रेकफास्ट तो बन नी तो से तो ये ब्रेकफास्ट रे आज चकुली और मटर तरकारी। तो ये मटर तरकारी मुझे रेडी हो गलानी चकुली जिते जी खाइब करी आज सेमती भी जेजेंगर आमर श्राद्ध। तो ये चकुली गोटे करी स्वस्तिक तापाई तरकारी भी अलग कहीं राग तार पड़ोनी। तो कहे मत एत बड़ चकुली कहीं देच एक्चुअली तो छोट छोट चकुली कर दिए मैंने से गोटे चकुली 2-3टा कर दिए तो सी भावी एत बड़ दे देते। तापर मुझे चौरा पूजा करने आज बहुत सारा काम आग टे आग चौरा पूजा कर दिए। तो ये माँ बृंदावती पानी देदेली धूप बुलेदेली खरा बहुत जोर है। तो मुझे डेली ये गच को देखुची गछटा केतबेले बढ़ी आम छात जाए आसो। भी पूजा सारी आसे सेपट छात टे फुल तोड़ नेबी कारण फुल तोड़ा है। आज पुणी मेड आसबार अच्छी आज आसो कम करने तो मो कम सारी देती ये करी पूर्व टे पुअर जोतार थोदे जोता एक्चुअली 3 दिन है सफा है कि एक पाग भल ना यहाँ तो बिल्कुल पूरा ओदा कहले चले। तापर पड़ा आस फुल तोड़ा एक्चुअली खरा हेले ही फुटुची तथापि देखो ये धला टगर एपर्तन फुटनी। तो बापा जो बापा सकाल आस पा देवाई से बापा को मना कले मुझे ना तुम फुल तोड़नी मुझे तोड़ी। तो ये भी बहुत सारा होता नाली फुल तो मुझे सब सब तोड़ी आनली। तो ये सब मोर फुल सब तोड़ा है। काली थोड़ा तो मुझे आम घर ही थी कहीं आज मो घर को पलैबी। तो से छत पर बुलदेली और इमोशनल हो गली। तापर पड़े आसले तल को पूजा करी। तो ये सब ठाकुर को फुल देदेली। भोग भी लगे देछि। तो सरीगला पूजा देन आसीगले हजबैंड आसले। तो आप भावुए कौन माने मो सान भून हजबैंड आठे हजबैंड भी आसछन्ति। तो भाई मोर रेडी तो एक्चुअली जन घर को जीवार अच्छे। तो समस्त रेडी आसवे शिपू भाई आसवे आ बड़ जीजू आसवे आसले जीवे से। तो स्वस्तिक बापा कम है माने स्वस्तिक आसला माने स्वस्तिक को जगिवा आ स्वस्तिक स्त्री जगह देखु जैकि से तार मोबाइल ले गई चाय मोबाइल ले से तार देखा समस्त कौन एपटे व्यस्त अच्छा तेणु तार फायदा नहीं जाए। ये मो बड़ जीजू बस।
ଦେନ୍ ମୋ ମମ୍ମି ବାପା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଯିବେ, ବାପା ଯିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯିବେ, ତାପରେ ବାପା ଯିବେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇବାକୁ। ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ ବି ଆସିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ବି ବନେଇବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ 4 ଜଣ ହେଲେ ଏଇଠି ସିପୁଭାଇ ଆମର। ତା ସ୍ୱସ୍ତିକ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କହୁଛି, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଉନୁ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲୁ। ସେ ପଳେଇଲେ, ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ବାପା ବି ବାହାରିଲେ, ବାପା ଯିବେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜିଠୁ ବି କାମ କରିବେ, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆସ ଟିକେ ମୋତେ ଉପର ଘର ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠି ଆମ କଲୋନୀରେ ଜଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୋର ଚକୁଳି ଆଉ ତରକାରୀ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ବାପାଙ୍କୁ ମମ୍ମି ଦେଉଥିଲା, ବାପା ଦେବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କାକବଡ଼ି। ତ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଦିଆ ହୁଏ କାକବଡ଼ି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଉର ହାତ ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଖଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ କଲ୍ କରିଥିଲି ମାମାଙ୍କୁ। ତ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ବି ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଇଛି। ମୋର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1 ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତ ସେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତ ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଭିତରେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ଆଉ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହେଲିନି, ରଖିଦେଲି ଫୋନ୍। ତ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, କାରଣ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏପଟ ସେପଟ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଆସିଲେ ତ ଯିବି। ଆଉ ମୋ ମମ୍ମି ଏଇଠି ଶୋଇନି, ବସିଛି, କାହିଁକିନା ତା ନାତି କହିଛି ବସିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ବସିଛି ଯେ, ମାନେ ଆଜି ନାତି ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଗିଛି। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ସ୍ୱସ୍ତିକ ତାର ଏସି ଲାଗିଛି, ସେ ଦେଖୁନ ବୋଧେ ବଦମାସ ତାର ଚଲାଉଛି। এইটা নিয়ে এইটা বসো, এটা ভালো আছে, এইটা ভালো আছে। এ বাপাଙ୍କ ଉପରେ ବ ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣିଟା ଚାଲି मामा की फोन कर देखो मामू का आज पूरा साइलेंट है बोली ଶୁଣେ କଣ କହିଲା। ठीक है वो खाई जाइलु ଖାଉ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି। ତ ଏଠି ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ତ ମମିକୁ ମନା କରୁଥିଲି ତଳକୁ ଯାଆନା, ହେଲେ ବି ତାର ମନ ବୁଝିବ କି। ଆଗରୁ ସିନା ଯାଇପାରୁନଥିଲା, କିଛି କହୁନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ଆମେ ଆଗ ସିପୁଭାଇଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ତମେ ଯାଅ, ତାପରେ ତମ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି।
तो ये बैग फैग सब पु रखला भितर रखदेला देन आम समस्त को ठीक टाटा बाय बाय करदेलु। ये भूपेश भी अच्छा भूपेश भी आज पलैबे देहटा भल ना ज्वर किंतु आसते ନା ଏ ତା ମମି ନେଇଗଲା से बड़ पिला ଯିବାକୁ ଗଲେ अजा सेपटे ଯିବି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି हाँ जा हो जाऊँ मम्मी बाय बाय तापर समस्त टाटा बाय बाय करके आम चलू घर को पुणी मझे पुओ छाड़ दे माने बटल छाड़ दे आसला कितु तार पुओ फोन कला मैं मना करी मुझे ना था पर आस नहीं जी फिर भी आसला छकर आम वेट कर आमको देकर गला तो ये आम चलू आम घर को कल मो पुओर भी स्कूल खोल पुणी प्रिपेयर हाँ पड़ो तो बही कॉपी ड्रेस सब रेडी करा पड़ो आम पहुँच गला से आम छकरे तापर फाइनाली पहुँच गलु आम आम घरे तो आमर ये घर काम चलती तो आज ब्लॉग भी ये रखुची जदि आपको मोर ये ब्लॉग भल लगी था तो निश्चित भाव लाइक शेयर करेंगे रोची टाटा बाय बाय।